खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सके। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। आज एक नहायत ही अहम टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अननोन टंग्स, गैर ज़ुबानें। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात हैं। कुछ लोग इस पर एतराज़ भी करते हैं, कुछ लोग इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आज बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में हम सीखेंगे कि गैर ज़ुबानें दर हकीकत क्या हैं, और जो अमाल की किताब दूसरे बाब की 4 आयत में जो गैर ज़ुबानें बोली गईं वो मुल्की थीं, इलाकाई थीं या आसमानी थीं। इसके अलावा हम देखेंगे कि गैर ज़ुबानें रूहुल कुद्स की नेमत हैं या पाक रूह के बपतिस्मे का निशान है। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या गैर ज़ुबानों में दुआ करते हुए इसका तर्जमा ज़रूरी है, और फिर क्यों ईमानदार जो हैं वो गैर ज़ुबानों में दुआ करें। और इसी तरह और भी कुछ बड़े अहम क्वेश्चन हैं जो हम गैर ज़ुबानों के ताल्लुक़ से आज सीखने की कोशिश करेंगे। और आज इस अहम टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं खुदा के खादम रेवरेंड सरवर मसीह साहब, जो कि लाइट ऑफ वर्ड मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, और इसके साथ ही साथ रेमा बाइबल कॉलेज में एज प्रिंसिपल खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खिदमात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सर, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सर। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस अहम टॉपिक पर सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे, और मेरी गुजारिश होगी सर प्लीज़ आप दुआ करें। आइए दुआ करें। मसीह यस्सु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, तेरे खादम पास्टर मुसव्वर मुनव्वर के लिए, और इस सारी खिदमत के लिए, फेथ टीवी के सारे काम के लिए जो तेरे हजूर में सारे इंजाम दिया जा रहा है। सो सारे स्टाफ पर और तेरे बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत पर, हर एक शख्स पर तेरी बरकत तेरे बेटे यस्सु के नाम से ठहरी रहे। और आज के इस रिकॉर्डिंग सेशन पर तेरी बरकत, तेरा ज़ोर और तेरी फ़तह हो। पाकरू आप बड़ी रहनुमाई कर, हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं हैं, हम कमज़ोर, तू ज़ोरावर है। सो सीखने और सिखाने के इस अमल में तू हमारा मददगार हो, और नाजरीन को कलाम की इन बातों के वसीला से बड़ी कसरत से बरकत दे, यस्सु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है, और यकीनन गैर ज़ुबानों के ताल्लुक़ से जितने भी सवालात आपके ज़हनों में गर्दिश करते हैं, हम आज खुदा के कलाम में से उनके ताल्लुक़ से सीखेंगे। और इससे पहले कि मैं सवालात के सिलसिले को शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि एक हवाला हम खुदा के कलाम में से ज़रूर पढ़ें। आइए हम देखेंगे अमाल की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 1 से 4 आयत तक। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दीं, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। सर, इस टॉपिक के तनाजुर में सबसे पहला सवाल जो आपसे है वो ये है कि क्या इस हवाले में जो बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं अमाल 2 बाब की 4 आयत में, ये कोई मुल्की ज़ुबानें थी, इलाकाई ज़ुबानें थी, या कोई ऐसी जो ज़ुबानें थी जिन्हें ज़मीन पर पहले कोई नहीं जानता था, यानी कोई आसमानी या अनजानी ज़ुबानें थीं? जी थैंक यू वेरी मच सवर साहब। सो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पर जब हम इमाल की किताब 2 बाब और उसकी 9वीं आयत और 10वीं आयत पढ़ते हैं तो इन जी
आयत में आपको चंद नेशंस का और कुछ रीजन्स का, फिर कंट्रीज़ का और इवन के कुछ इलाकों का आपको ज़िक्र मिलता है। जी और यह है कि बाइबल मुक़द्दस का जब हम मुताला करते हैं तो इंग्लिश में इसके लिए मोस्टली अननाउन या अदर टर्म्स का वर्ड यूज़ हुआ है। जी और फिर जब आप उर्दू में देखते हैं तो नई नई ज़ुबानें, तरह तरह की ज़ुबानें, गैर ज़ुबानें, जी फिर बेगाना ज़ुबानें, इसके साथ साथ फिर फरिश्तों की ज़ुबानें भी वर्ड जो इसके लिए आया है। जी तो आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो ज़ुबानें बोली गईं वो मुल्की थीं, इलाकाई थीं या आसमानी थीं। जी सो इस पैसेज के तनाज़ुर में अगर आप देखें तो जो टेक्स्ट है वो इस बात को वाज़े करता है कि वो लोग जब 120 की जमात खुदा उनकी हजूरी में दुआ कर रहे थे गैर ज़ुबानों में, तो कलाम इस बात को बयान करता है कि वो लोग अंडरस्टैंड करते थे, जी। समझते थे वो। और फिर ये है कि जब आप 9वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि हालांकि हम पार्थी और मादी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पंतुस और आसिया और फरोगिया और पंफिलिया और मिस्र और लिबुआ के इलाके के रहने वाले हैं जो करीने की तरफ है, और रूमी मुसाफिर खा यहूदी खा उनके मुरीद और क्रीती और अरब हैं। जी सो यहाँ पर आलमोस्ट कोई हमें 14 नेशनैलिटीज़ के लोग नज़र आते हैं। जी और इनमें से आप देखें कुछ जो हैं वो नेशंस भी, जैसे रोम का जिक्र आया है, अरब का जिक्र आया, मिस्र का जिक्र आया है, और फिर इसके साथ जो क्रीते और कुछ इस तरह क्रीते जो है, क्योंकि ये यूनान का एरिया है, तो इट मीन्स के यहाँ पर एक एतबार से लैटिन भी बोली जा रही है जी और ग्रीक भी बोली जा रही है, और वो ज़बान जो उस वक्त मिस्र में राइश थी वो भी, और जो अरब में बोली जा रही थी, और इसके अलावा जितने बाकी एरियाज़ हैं जी वहाँ पर भी। तो इन सारी बातों से जब आप 10वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है मगर अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं, अपनी अपनी ज़ुबान अपनी में। अपनी जुबान में। जी सो जब वर्ड यहाँ पर देयर ऑन टंग्स आया है जी कि उनकी अपनी ज़ुबान में, जी तो इससे मुराद ये है कि ये आसमानी ज़ुबानें नहीं हैं, ये कंट्री वाइड हैं, ये रीजनल लैंग्वेज हैं, और जी। ये एरिया वाइज हैं। आप देखें यहूदिया का जिक्र है यहाँ पर जी कि यानी कि जो उस टाइम पे अरेमिक या हिब्रू बोली जा रही थी जी। उसका भी यहाँ पर जिक्र है कि जो इसराइल के अंदर उस वक्त मेजर जो है वो 2 लैंग्वेज बोली जाती थी, जी जैसे हिब्रू और अरेमिक। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं जी। ये आसमानी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी अपनी ज़ुबान में एक मैसेज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो लोग खुदा के बड़े कामों का, खुदा के वंडर्स का और खुदा के अजीब कामों का बयान कर रहे हैं, और वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि व्हाट आर दे स्पीकिंग, क्या बोला जा रहा है। तो जो आपका क्वेश्चन कि कौन सी ज़बानें जी इलाकाई हैं या मुल्की हैं या आसमानी हैं, जी। सो यहाँ पर इस टाइम पे इलाकाई जुबानें इलाकाई ज़बानें और मुल्की ज़बानें हैं नेशनल जी। लेवल पर। सो ये नहीं है कि मुक़द्दसीन जो हैं वो जब गैर ज़ुबानें बोलते हैं तो वो सिर्फ़ इलाकाई या मुल्की ज़बानें ही बोलते हैं, बल्कि सम टाइम दे आर स्पीकिंग इन अदर टंग्स लाइक एंजल्स, हेवनली टंग्स। या लेकिन इस मौका पर जो बोली जा रही हैं वो रीजनल्स हैं, एरिया की ज़ुबानें हैं, और इसके साथ साथ जो हैं वो कंट्री वाइड हैं। जी थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको
बरकत दे। सो नाज़रीन, बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के खादिम ने कलाम की रोशनी में हमारी रहनुमाई फरमाई है कि स्पेसिफ़िक ये जो रेफरेंस है, ये हवाला है, अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर जो बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं वो इलाकाई हैं, वो मुल्की हैं। लेकिन इससे एक जो अहम बात साथ खुदा के खादिम ने की है, इससे ये तसव्वुर नहीं कर लेना चाहिए कोई हेवनली ज़ुबानें नहीं हैं, वो भी हैं जो रूहुल कुद्स ईमानदारों को बख्शता है। लेकिन यहाँ पर जो बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं वो इलाकाई या मुल्की ज़ुबानें। हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा दूसरा सवाल खुदा के खादिम से, पादरी साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि गैर ज़ुबानें रूहुल कुद्स की नेमत हैं या रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का निशान है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसे सिर्फ नेमत समझते हैं, कुछ लोग इसे रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का निशान समझते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कलाम की रोशनी में वजाहत फरमाएं। जी, थैंक यू वेरी मच। सो जब हम इस पे बात करते हैं तो मोस्टली इस पे बहुत आर्गूमेंट पाया जाता है जी और कई तरह इसमें कंट्रोवर्सी भी जो है वो डिफरेंट डिनोमिनेशंस इस पे रखती हैं। जी लेकिन जब आप एमाल की किताब का मुताला करते हैं तो ये हमारे लिए चर्च के लिए एक एग्जाम्पल को सेट करता है जी और हमारे लिए अर्ली चर्च जो है उनका जो पैटर्न है वो एक हमारे लिए एक एतबार से एग्जाम्पल है जी कि जो कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया और जो कुछ उन्होंने प्रैक्टिस किया। जी सो ये एक एतबार से हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन जो वो बन जाता है। और जब आप इसका मुताला करते हैं तो नया अहदनामा ख़ास तौर पे एमाल की किताब और फिर पहला करंथियों उसका 12वां बाब और इसके अलावा भी कई हवाला जात हमारे पास मौजूद। तो इन सारे हवाला जात की रोशनी में जी जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो इससे ये वाज़ेह होता है कि गैर ज़ुबानें पाकरू के बपतिस्मे का निशान भी हैं जी और ये एक नेमत भी है। जी जब हम 9 गिफ्ट्स का मुताला करते हैं तो उसमें जब हम मुकाशफाती नेमतों की बात करते हैं जी और उसमें जो है वो नबूवत की नेमत और फिर उसके साथ अदर टंग्स देन इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर टंग्स। जी सो दीज आर 3 गिफ्ट्स। और इसमें जब अदर टंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पर पॉल जो है उससे एक गिफ्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है। जी लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो ये पाकरू के बपतिस्मे का भी निशान है। जी क्योंकि इसके लिए बाइबल मुक़द्दस में एमाल की किताब में हमें ऐसे 5 हवाला जात मिलते हैं जी यहाँ पर पाकरू के बपतिस्मों का जिक्र है कि यहाँ पे ईमानदारों पे रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ और उन्होंने जब पाकरू को रिसीव किया जी तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसका साइन ये था कि बपतिस्मे को रिसीव करने के बाद जी दे स्पोक इन टंग्स, उन्होंने गैर ज़ुबानों में दुआ की जी और गैर ज़ुबानें बोली। जी और सबसे पहला तो अभी हवाला जो आपने भी तिलावत किया जी दूसरा बाब और उसकी एमाल की किताब दूसरा बाब और उसकी जब हम तीसरी आयत पढ़ते हैं जी तो यहाँ पर जिक्र है कि और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। सो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि किसी भी बाइबल मुक़द्दस की डॉक्ट्रिन को जी जब आप इस्टेब्लिश करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका फर्स्ट मेंशन कहाँ पर है और इसको लॉ ऑफ फर्स्ट मेंशन भी कहा जाता है। जी और इसी से जो है वो लॉ ऑफ फर्स्ट मेंशन के तहत ही इस बात को अक्स किया जाता है कि बेसिकली जो है ये डॉक्ट्रिन किस तौर से बेस करती है जी और इसकी फाउंडेशन क्या है। सो चूंकि गैर ज़ुबानों के हवाले से और उसके बोले जाने के हवाले से जो फर्स्ट रेफरेंस है जी
वो इस बात को वाज़े करता है कि जब पाक रूह का बपतिस्मा हुआ है, रूह कुछ नाज़िल हुआ है, तो देन हम देख सकते हैं कि मुक़द्दसीन ने 120 की जमात ने गैर ज़ुबानें बोली हैं। जी। और इसके अलावा जब आप 10वां बाब पढ़ते हैं, एमाल की किताब 10वां बाब उसकी 44वीं और 45वीं आयत, तो वहाँ पर भी जब खुदावंद का बंदा पतरस अभी कलाम शेरी कर रहा था, जी। तो उसने देखा कि रूह कुछ उन पर नाजिल हुआ और वो सब पाक रूह से भर गए, तरह तरह की ज़ुबानें बोलने लगे। सो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पाक रूह के नज़ूल के वक्त लोगों ने गैर ज़ुबानें बोली, तरह तरह की ज़ुबानें बोली हैं। एमाल की किताब, और फिर तीसरा रेफरेंस हमें मिलता है कि एमाल की किताब 19वां बाब और उसकी 6ठी आयत जी। कि और जब पॉल जब ऊपर के इलाका में से होकर आया, तो उसने इफसस में, वहाँ पर कलाम ये कहता है कि उन्हें 12 ईमानदार मिले और उनसे पूछा कि ईमान लाते वक्त क्या तुमने रूह कुछ पाया? उन्होंने कहा हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुछ सुना भी नहीं। जी। और देन उन्होंने कहा किसके नाम का तूने बपतिस्मा लिया? और फिर उसके बाद कलाम ये कहता है कि पॉल ने उन पर हाथ रखे और वो रूह कुछ से भर गए और गैर ज़ुबानें बोली। जी। सो इन तीनों हवाला जात में हम देख सकते हैं कि जब जब भी पाक रूह का नज़ूल हुआ है जी, तो उसका निशान यही है कि गैर ज़ुबानें बोली गई हैं। और इसके अलावा जब आप एमाल की किताब 8वां बाब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी जब फिलिप्पस गया है, मनादी किया, लोगों ने निजात पाई है, और फिर उन्होंने पतरस को यूहन्ना को बुलाया जब वो पानी के बपतिस्मे हुए, और फिर पतरस यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे, रूह कुछ नाजिल हुआ, और शमाउन जादूगर ने जब ये देखा कि इनके हाथ रखने से बपतिस्मा हो रहा है जी, और रूह कुछ मिल रहा है, और वो आया और उसने कहा कि जिस तरह तुम्हारे हाथ रखने से पाक रूह जो है वो मिलता है, इसी तरह उसने पैसे उनके सामने रख दिए बहुत सारे कि मुझे भी ये जो ताकत है या नेमत है, कुदरत है, दी जाए ताकि मैं भी जब हाथ रखूं तो इसी तौर से हो। जी। इट मीन्स कि अगरचे वहां पर जिक्र तो नहीं है कि जब पतरस और यूहन्ना ने हाथ रखा है उन्होंने गैर ज़ुबानी बोली हैं, लेकिन कुछ जो है वहां पर समथिंग हैपेंड ओवर देयर के शमाउन ने कुछ देखा है, जी, कुछ सुना है, अदरवाइज जिससे वो मुतासिर हुआ है जी कि लोगों ने जो है वो कुछ देखा है, शमाउन ने कुछ देखा है। और बाइबल स्कॉलर्स की इस पे ये राय है कि शमाउन ने यकीनन वहाँ पर पतरस और यूहन्ना के हाथ रखने के बायस जब पाक रूह का बपतिस्मा हुआ है, तो उसके बायस उन्होंने गैर ज़ुबानें बोली हैं, जिससे खुदा जो है वो शमाउन भी जो है मुतासिर होकर उनके पास आया है जी। और इस तरह एमाल 9वें बाब में जब खुदा के बंदा हननिया ने खुदा के बंदा साउल पर, जो कि बाद में पॉल बन गया जी, उस पर हाथ रखे, तो कलाम ये कहता है उस पर भी रूह कुछ नाज़िल हुआ और वहां पर जिक्र नहीं है। लेकिन जब आप पहला करंथियों 14वां बाब पढ़ते हैं जी, तो पौलुस रसूल कहता है कि मैं तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूँ। जी। सो ये पांचों रेफरेंस जो हैं यहाँ पर हमें बाइबल मुक़द्दस में इस बात का जिक्र है। एमाल 2 बाब, एमाल 8वां बाब, एमाल 9वां बाब जी, और फिर एमाल की किताब 10वां बाब और फिर 19वां बाब। इन पांचों हवालाजात में ये बात क्लियर है कि जब रूह कुद्स का नज़ूल हुआ है, जी, लोगों ने पाक रूह का बपतिस्मा पाया है, तो उसका निशान ये ठहरा है कि लोगों ने गैर ज़ुबानी बोली। जी। सो इसलिए जो अल्टीमेट पाक रूह के बपतिस्मे का निशान है वो गैर ज़ुबानी है जी। और दूसरी तरफ जो है गैर ज़ुबानी जो है रूह कुद्स की एक नेमत भी है। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। बड़ा खूबसूरत और मुफस्सल जवाब खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर किया और कलाम मुक़द्दस की रोशनी में उन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि गैर ज़ुबानें रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का निशान भी हैं और नेमत भी हैं। सो हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में एक और बड़ा अहम सवाल खुदा के खादिम से। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक
جب کوئی شخص غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے تو کیا اس کا ترجمہ ضروری ہے؟ کیونکہ بہت دفعہ یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ اگر کوئی غیر زبانوں میں دعا کر رہا ہے تو وہ ضرور ہے کہ اس کا ترجمہ بھی کرے. سو پلیز آپ کلام کی روشنی میں وضاحت فرمائیں. جی تھینک یو ویری مچ. سو ایک بہت اچھے کویسچن کے لیے کہ بائبل مقدس کی روشنی میں اس بات کی ہم کس طور سے وضاحت کر سکتے ہیں کہ غیر زبان میں دعا کرنے میں جی دعا کرتے وقت کیا ترجمہ جو ہے وہ ضروری ہے. جب ہم اس ضمن میں پینٹیکاسٹل جو خدام ہیں اور اسکالرز ہیں ان کی بکس کا اور ان کی جو پریچنگز ہیں ان کی آبزرویشن یا ان کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو خاص طور پہ ایک میں رائٹر کے بارے میں پڑھ رہا تھا جان ومبر جی اور اس کی کتاب ہے پاور آف ہیلنگ اور اس کتاب میں وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ دیر آر 4 levels آف اسپیکنگ ان ٹنگس. سو وہ اس طور سے اس کی وضاحت کرتے ہیں جی کہ جب روح القدس سے معمور ایک ایماندار جی غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے تو فرسٹ لیول آف اسپیکنگ ان ٹنگس جو ہے وہ پریئر کا ہے. جی کہ جب آپ پریئر کر رہے ہیں اور اس سے بھی پہلے جو ہے وہ کہتا ہے کہ فرسٹ لیول آف جو اسپیکنگ ان ٹنگز ہے وہ ہے ٹو ورشپ دا لارڈ کہ خداوند کی پرستش کرنا. اور یہاں پر بھی اس ریفرنس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اعمال کی کتاب 2 باب 11ویں آیت پڑھتے ہیں جی تو وہاں پر لکھا ہے کہ مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں. جی سو جب کوئی بھی ایماندار بگننگ میں غیر زبانوں میں دعا کر رہا ہوگا سو ہم اس کو کہیں گے تو یہی کہ وہ دعا کر رہا ہے. جی لیکن اگر کوئی خداوند کا خادم روح سے معمور ہے جی ایکسپیرینس ہے تو پھر وہ اس بات کو اپنی اسپرٹ میں معلوم کر سکتا ہے جی کہ وہ اس بات کو جان جائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ خداوند کی ورشپ کر رہا ہے جس کے پاس ترجمے کی بھی نعمت ہے. جی سو ہر لیول پر ترجمہ ہو سکتا ہے کیونکہ لیکن ہر لیول پر ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے جی کیونکہ اگر ایک روح سے معمور شخص جو ہے اور خداوند کی حضوری میں وقت گزارنے والا شخص جو پرینگ ہے انوائنٹڈ ہے اور پاک روح سے بھرا ہوا شخص ہے جی اور پاک روح کی نعمتوں کا تجربہ رکھتا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ جب اس کے ساتھی اس کے ساتھ بیٹھے لوگ یا کوئی بھی شخص جب وہ دعا کر رہے ہوں گے تو فرسٹ لیول آف اسپیکنگ ان ٹنگ جو ہوگا کلام کے مطابق یہی ہوگا جو 11ویں آیت میں ہم پڑھا ہے جی کہ فرسٹ لیول پر وہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کا ذکر کر رہا بیان کریں گے. جی سو فرسٹ لیول آف اسپیکنگ ان ٹنگ جو ہے وہ ورشپ کا ہے. تو اس لیے یہاں پر ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. جی کیونکہ ان لوگوں کی ٹنگز بولی جا رہی تھی جی اس لیے دے انڈرسٹوڈ انہوں نے سمجھا اس کو. جی لیکن ادروائز جو اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. جی اور جان ویمبر جو ہے وہ دوسرا لیول جو بتاتا ہے کہ سیکنڈ لیول آف اسپیکنگ ان ٹنگز جو ہے وہ انٹرسیشن ہے کہ جب آپ دوسرے لوگوں کے لیے شفاعت کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے. جی کلام کہتا ہے کہ جب ہم نہیں جانتے جب آپ رومیو کا خط اور اس کا 8واں باب 26ویں آیت جی جب ہم نہیں جانتے کہ ہم کیسے دعا کریں تو روح القدس ہماری کمزوری میں آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے. جی سو نہ صرف ہمارے لیے
بلکہ کئی اور مقدسین کے لیے سو اس لیے کئی بار جب ہم غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہوتے ہیں تو نہ صرف جو ہے آپ اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے بلکہ بہت سارے کئی دوسرے مقدسین کے لیے نہ صرف اپنی کلیسیا کے لیے کئی بار دوسری نیشنز میں جی بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے آپ ترجمہ جو ہے وہ آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں جی اور اس کا ایک ایکسپیرینس جو ہے خادم کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ شخص ملیشیا میں تھا جی کسی پہاڑ پر وہ بائبلز جو وہ لے کر جا رہا تھا جی اور یہ ہے کہ اس پہ فائرنگ ہو گئی اور اسی دوران انگلینڈ میں ایک لیڈی جو ہے اس کے لیے غیر زبانوں میں انٹرسیشن کر رہی تھی اور خدا نے اسے ویژن میں دکھایا کہ یہ شخص ہے جس کے لیے تو انٹرسیشن کر رہی ہے اور اپنی دعا کو جاری رکھ اور کچھ سالوں کے بعد جو ہے پھر انگلینڈ میں اس شخص کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ کچھ سال پہلے میں نے دعا میں اس بات کو دیکھا کہ تو ملیشیا کے کسی پہاڑ پر چڑھ رہا تھا اور کندھوں پہ ایک بڑا بائبل سے بھرا ہوا بیگ جو ہے تو نے ڈالا ہوا اور جا رہا تھا اور سیکیورٹی کے لوگوں نے تجھ پر فائرنگ کر دی اور اس دوران جو ہے خداوند نے مجھے کہا کہ میں تیرے لیے دعا کروں اور اس خادم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ایگزیکٹلی کچھ سال پہلے ایسا ہی ہوا ہاں جی سو یہ سیکنڈ لیول آف اسپیکنگ ان ٹنگ جو ہے وہ انٹرسیشن کا ہے جس کی ترجمے کی ضرورت نہیں جی اور پھر اس کے بعد جو تھرڈ لیول آف اسپیکنگ ان ٹنگز ہے وہ وارفیئر کا ہے اور ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ روحانی عالم میں وارفیئر موجود ہے جی ہرڈرز ہیں بیریئرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرنسپیلٹیز ہیں ڈارکنیس کی فورسز ہیں جی جن سے کئی بار ہمیں جب وہ وارفیئر کا اور روحانی جب وہ پریشرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری جنگ جو ہے تاریکی کی ان روحانی فوجوں سے ہے سو اس طرح کئی بار اور بائبل اسکالرز کا یہ کہنا ہے یہاں پہ پال یہ کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں جی سو جب بھی آپ فرشتوں کی زبانیں بول رہے ہوں گے سو بائبل اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جب آپ روحانی جنگ کر رہے ہوتے ہیں اور فرشتے جو ہیں اس روحانی جنگ میں آپ کے مددگار ہیں سو یہ تھرڈ لیول ہے جی اور یہاں پر بھی آپ کو چونکہ روحانی جنگ ہے جی اس لیے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے سو جو فورتھ لیول آف اسپیکنگ ان ٹنگز ہے وہ ہے ورڈ آف نالج میسج جی اور جس کا پال جو ہے جب آپ پہلا کرنتھیوں 14:27 آئی تھی یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی وحی ملے تو ایک ایک کر کے جب وہ ایک بولے اور دوسرا جب وہ ترجمہ کرے سو یہاں پر جب وہ پیغام کی بات ہے وہاں پر دعا کی بات نہیں ہے بالکل ٹھیک ہاں جی کئی بار ہم چرچز میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی پال تو منع کر رہا ہے جی پال کہہ رہا ہے جی ایک ایک بولے پال جب بات کر رہا ہے تو وہ دعا کی بلکہ آگے چل کر نیکسٹ ورسز میں کہتا ہے کہ غیر زبانی بیگانہ زبانیں بولنے سے منع نہ کرو جی سو وہ جس بات سے کہہ رہا ہے وہ دعا کرنے سے کہہ رہا ہے سو چونکہ جو کرنتھس کی کلیسیا تھی یہ پاک روح سے معمور کلیسیا تھی جی اگرچہ ان کے اندر کچھ پرابلم بھی تھے ایشوز بھی تھے جی لیکن روح القدس کی نعمتوں کا جو بہاؤ تھا جی وہ بہت زیادہ تھا اور اس لیے چونکہ ابھی اتنے ٹرین نہیں تھے جیسے ہی کسی کو کوئی پیغام ملتا روح میں جی غیر زبانوں میں وہ کھڑا ہو جاتا اور غیر زبانیں بولنا شروع کر دیتا ایک آرڈر نہیں تھا ترتیب نہیں تھی جی سو پال نے ان کو نصیحت کی ان کو ٹریننگ دی کہ کس طور سے پاک روح کی نعمتوں کا درست استعمال جو ہے وہ کرنا ہے جی تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو لوگوں کی روحانی ترقی ہو جی سو کہتا ہے کہ دو لوگ 1 by 1 غیر زبانیں بولیں اور دو لوگ جو ہیں وہ 1 by 1 اس کا ترجمہ کریں جی اور یہ اس صورت میں ہے جب پیغام آئے جب نبوت آئے ورڈ آف نالج آئے ورڈ آف وزڈم آئے جی
تو اس لیے ترجمے کی آپ کو یہاں پہ ضرورت ہے جو 4th لیول ہے. اور بہت سارے میں پاسٹر صاحب یہ کہوں گا کہ مجھے جو وہ سالہ سال سے خدا ان کے ساتھ چلتے ہوئے اس بات کا ایکسپیرینس ہے جی کہ بہت سارے ہمارے مقدسین ایماندار جو ہیں 1st اور 2nd لیول اسپیکنگ آف ٹنگز میں رہتے ہیں. جی اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے. 3rd اور 4th پہ جاتے ہی نہیں. جی سو جس کی یہاں پر ترجمے کی ضرورت ہے. پچھلے دنوں ہم اپنی جو ہے وہ پریئر ٹیم کے ساتھ مل کر دعا کر رہے تھے جی اور خدا کے روح نے مجھے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے 1 by 1 ان سے کہیں کہ دعا کریں. اور 1 by 1 جب دعا کی گئی سو روح القدس نے بتایا کہ کچھ جو ہیں وہ بھی 1st لیول پہ اور کچھ 2nd لیول پہ جی اور ان میں سے کچھ 3rd لیول پہ تھے اور 1-2 تھے جو 4th لیول پہ تھے جی کہ جن کے پاس میسیج تھا. سو اس لیے جس چیز کی یہاں پر ہمیں ترجمے کی ضرورت ہے جی ترجمہ جو ہے جس کے پاس ترجمے کی نعمت ہے وہ 1st 2nd 3rd لیول کا بھی ترجمہ کرے گا. پچھلے دنوں میں ایک سیمینار پہ تھا تو وہاں پر بھی ایک خادم اسی اسپیکنگ ان ٹنگز پہ بات چیت کر رہے تھے جی اور انہوں نے کہا کہ میں جو ایک دن خداوند نے کہا کہ میں نے خداوند سے کہا خداوند مجھے غیر زبانوں کا ترجمہ دے. اور کہتا ہے میں جو ہے وہ 1 گھنٹہ میں نے غیر زبانوں میں دعا کی اور 1 گھنٹہ میں نے اس کا ترجمہ کیا. جی اور کہتا ہے کہ اس میں کیا تھا کہ میں انٹرسیشن کر رہا تھا اور میں پریز اینڈ ورشپ کر رہا تھا. اس میں کوئی پیغام نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس طرح تو میں نے بجائے اس سے کہ میں 2 گھنٹے دعا کرتا جی سو میں نے 1 گھنٹہ جو ہے وہ ترجمے میں ضائع کر دیا جس کی ضرورت نہیں تھی. جی کیونکہ دعا کی یا پریز اینڈ ورشپ کی جو صرف ہے ہی ٹو ورلڈ گاڈ ہے جی وہ خدا کے لیے ہے, لوگوں کے لیے تو نہیں ہے کہ لوگ سنیں. جی دعا تو خدا سنے گا, بالکل ورشپ خدا کے لیے ہے. جی جب آپ 4th لیول پر جاتے ہیں یہاں پر ترجمے کی ضرورت ہے سو یقیناً جب پیغام آئے گا تو آپ وہاں پر ترجمہ کریں گے. جی سو اور پال اس کے لیے کہتا ہے کہ 1 by 1 اگر کسی کے پاس پیغام آئے جی تو وہاں پر آپ ایک شخص جو ہے وہ بیگانہ زبانوں میں بولے اور دوسرا ترجمہ کرے. جی اور جب میرا یہ بلیف ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب بھی کسی کے پاس پیغام آئے گا جی اس کی جو ہے وہ لینگویج بھی چینج ہو جائے گی اور اس کا جو اسپیکنگ ان ٹنگ کا جو بولنے کا انداز ہے وہ بھی بدل جائے گا جب پیغام آ جائے گا. جی اور دین اس کے ساتھ خداوند جو ہے کسی نہ کسی شخص کو وہاں ہی بیٹھے شخص کو ترجمہ بھی دے دے گا. جی کیونکہ پاک روح کا کام ہے جب پاک روح غیر زبانوں میں پیغام دے گا جی سو پاک روح جو ہے وہ ترجمے کی نعمت کے وسیلہ سے وہاں بیٹھے ہی ایک شخص کو یا پرسنلی اسی شخص کو ترجمہ ترجمہ بھی دے دے گا. جی سو اس لیے یہاں پر جس لیول پر ہمیں ترجمے کی ضرورت ہے وہ 4th لیول ہے. جی اور وہاں پر جب پیغام آئے گا نبوت آئے گی, ورڈ آف نالج آئے گا, وزڈم آئے گا, اگرچہ وہ غیر زبانوں میں ہوگا لیکن خداوند مدد کرے گا کہ غیر زبانوں کے ترجمہ کے ذریعہ سے اس کا ترجمہ کیا جائے. جی تھینک یو سو مچ سر, خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے اس سوال کا بھی جواب دیا اور وضاحت فرمائی ہے کہ کب ہمیں غیر زبانوں کے ترجمے کی ضرورت ہے. اور سر یہ بڑی خوبصورت جو 4 لیول آپ نے شیئر کیے ہیں, نمبر 1 پہ اگر کوئی غیر زبانوں میں دعا کر رہا تھا تو پہلا لیول جو ہے وہ ورشپ کا ہے, دوسرا لیول جو ہے وہ شفاعت کا ہے, تیسرا لیول جو ہے وہ وارفیئر کا. اور خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ان تینوں لیولز پر ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. اور بعض دفعہ ترجمہ کا کہہ کر منع کیا جاتا ہے غیر زبانیں بولنے سے کہ غیر زبانوں میں دعا نہ کی جائے کیونکہ آپ ترجمہ نہیں کر سکتے. لیکن یاد رکھیے ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی خدا کے کلام میں دیکھا گیا ہے کہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ زبانیں بولنے سے منع نہ کرو. لیکن جو 4th لیول ہے جہاں پر پیغام ہے, جہاں پر نبوت ہے, جہاں پر خدا کا پیغام کلیسیا کے لیے ہے, یہ وہ لیول ہے جہاں پر پھر ترجمے کی ضرورت ہے. اور خدا اسی شخص کو یا کلیسیا میں سے کسی اور کو
ترجمے کی نعمت دے کر استعمال کر سکتا ہے تاکہ جو پیغام خدا نے دیا ہے وہ پیغام لوگوں کی اپنی زبان میں ان تک پہنچ سکے اور وہ اس پیغام کو انڈرسٹینڈ کر سکے. سو میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے سارے پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائی اور غیر زبانوں کے تعلق سے بہت ساری اہم باتوں کو سیکھا ہے. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پادری صاحب تھینک یو سو مچ، آپ اسٹوڈیو میں آئے، اس اہم ٹاپک پر آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے کثرت اور قدرت سے استعمال کرے. جی تھینک یو سو مچ مصور صاحب. سو ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.